나오셔서 살리는 망대, 죽이는 망대 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님께서 당신을 살리는 망대로 부르셨습니다. Dieu t'a appelé comme tour qui sauve. 살리는 망대, 죽이는 망대라는 제목으로 우리 함께 말씀을 나눕니다. Nous abordons ensemble la parole au titre de la tour qui sauve et une tour qui tue. 지난주에도 임상옥 씨 얘기를 잠깐 했었는데요. La semaine dernière, nous avons abordé l'histoire de cette personne qui s'appelait Im Sang-ok. 조선시대 재벌이었습니다. C'était un grand riche à l'époque de la dynastie Joseon. 이 사람이 아직 본격적으로 장사로 뛰어들기 전에 어떤 큰 장사집에 점원으로 있었어요. Avant qu'il commence à faire véritablement son propre commerce, il a été employé chez quelqu'un qui faisait du 그래서 commerce. 주인한테 인정을 받아가지고 중국에 인삼을 팔러 간 거예요. Et donc il avait été reconnu par son maître et il est parti en tant que responsable de vente en Chine. 그래서 그 인삼을 잘 팔아가지고 오면은 그 주인이 임상옥 씨한테 사업 자금으로 얼마를 떼주겠다고 약속했어요. Et le maître avait promis que s'il finissait bien sa mission commerciale en Chine, alors il allait avoir une somme importante pour pouvoir commencer son propre commerce. 그래갖고 인삼을 좋은 가격을 받고 잘 팔았습니다. Et donc il a vendu ses produits avec un bon prix. 그 이제 돌아오면 돼요. 내일 출발해서 돌아오는 거. Et donc le lendemain, il allait rentrer, il n'avait qu'à rentrer et apporter l'argent. 근데 이제 같이 간 사람 중에 한 사람이 이 임상옥 씨를 데리고 어디로 가는 거예요. Il y avait une personne qui était avec lui et qui l'a amené à quelque part. 하도 강하게 끌고 가니까 어쩔 수 없이 따라갔어요. 어디 가냐 하면서 물어보면서 따라간 거예요. Et donc il a suivi parce qu'il a voulu forcer à y aller. Donc en fait, ils sont allés ensemble. 걔 어디를 데리고 갔냐 하면은 이 사창가를 데리고 간 거예요. Et où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis dans une rue des prostituées. 이제 돈 많이 장사를 잘해서 돈을 많이 벌었으니까 이제 이게 중국 여자 한번 안고 가야 된다 이래가지고 데리고 간 거예요. Et donc la personne qui était avec lui disait bon, on a gagné suffisamment d'argent, donc prenons un peu de plaisir. 그 이제 임상옥 씨는 그런 거 원하지 않으니까 자기는 돌아가겠다 그래. Et lui, il voulait pas ce genre de choses, donc il voulait rentrer. 근데 이 사람이 같이 간 사람이 그 중국말, 천국말을 하나도 못해요. Mais la personne qui était avec lui ne parlait pas du tout chinois. 이제 임상옥 씨는 천국말을 잘하거든. Et lui, alors qu'il parlait très bien. 그러니까 그냥 내버려 두고 오면은 집도 못 찾아줄 상황이라. Et donc, si il le laissait tomber en fait dans la rue, il n'allait même pas pouvoir rentrer là où ils étaient logés. 그래서 어쩔 수 없이 임상옥 씨는 이제 그 사람이 하룻밤 거기서 지낼 때까지 기다리는 거예요. Et donc, en fait, il a attendu que cette personne passe la nuit là-bas. 근데 조금 있으니까 아이 그 주인 그 사창가의 주인이 어떤 여자를 한 명 데리고 들어오는 거예요. Et quelque temps après, il y avait le maître des prostituées qui est venu avec une femme. 이제 그 임상옥 씨를 데리고 간 사람이 여자 한 명을 사가지고 임상옥 씨한테 이제 넣어준 거죠. Et donc c'est la personne qui était, c'est son compagnon, enfin son équipe qui lui a envoyé en fait une femme parce que il allait rester tout seul. 그 이제 임상옥 씨가 되게 당황을 내는 거예요. Donc il était très embarrassé sur le coup. 근데 들어온 애가 굉장히 어린데 너무 이쁜 애라. Mais la fille qui est rentrée, c'était une fille pas très âgée, mais très belle. 아 그래갖고 어떻게 해야 될지를 모르겠는 거예요. Et donc il savait pas quoi faire à ce moment-là. 그런데 이 여자애가 15살이라 하는데 이 여자애가 막 울기 시작하는 거예요. Et donc cette fille était âgée de 15 ans, mais elle a commencé à pleurer. 이 임상옥 씨한테 자기를 살려달라고 애원을 하는 거예요. Et donc la fille le suppliait de le sauver, de la 이제 sauver. 천국말을 잘하니까 이제 왜 그런가 물어본 거죠. Et donc comme il parlait très bien le chinois, en fait, il lui a posé la question pourquoi. 가정이 너무 어려워져서 자기 아버지가 자기를 팔았다는 거예요. Que en fait la famille était tellement en difficulté que c'est son père qui l'a vendu.
그래가지고 팔려와서 이제 몸 파는 일을 하게 됐는데 오늘이 그 첫날이라는 거예요. Et puis, comme elle a été vendue, en fait, elle a commencé à être parmi ces femmes et c'était son premier jour. 그 이제 그 여자애가 얼마나 갈급하고 간절하겠어요. Et donc la fille était dans une telle situation et dans une telle difficulté 그 자기를 살려달라고 계속 우는 거예요. qu'elle a continué de en fait pleurer pour le supplier de la sauver. 그 이제 임상옥 씨가요 꼬박 밤을 샜어요. Et donc il a pas dormi la nuit. 그 얘를 어떻게 할 것이냐. Il a réfléchi en fait toute la nuit, qu'est-ce que je dois faire 그래갖고 avec cette fille. 밤새도록 고민하다가 내린 결론이 살려줘야 되겠다. Toute la nuit, il a réfléchi et la conclusion, c'était que je dois sauver cette fille. 그래갖고 아침에 주인을 부른 거예요. Et donc le matin, il appelle le maître 그 얘를 내가 돈 주고 사고 싶다. et il a dit, je veux acheter cette fille contre une somme d'argent. 얼마면 되겠느냐. Combien il faut te payer? 그 이제 얼마를 제시하는데 그 돈이 어마어마한 돈이. Et le maître avait donné un prix, mais c'était un prix considérable. 그 이제 자기한테 주인이 약속했던 사업 자금 그것과 함께 주인 돈까지도 같이 써야 될 만큼 큰 돈인 거예요. En fait, c'était une somme tellement importante qu'il devait, en plus, c'était une somme plus importante que la somme que le maître avait promis. 물론 Il devait même utiliser l'argent du maître. 인삼판값 다는 아니에요. 그러나 그래서- 주인 돈을 일부를 써야 되는 거예요. C'était pas la totalité de la somme d'argent qu'il avait en lui, mais en tout cas, il devait utiliser une partie de la somme qui appartenait au maître, 그래갖고 à son 임상옥 씨가 maître. 결단을 내리고요. 그 돈을 지불하고 그 여자애를 산 거예요. Et donc, il prend la décision et il paye pour acheter cette fille. 그러니까 이제 이 여자애는 쉽게 말하면 임상옥 씨 소유가 된 거지. Donc, finalement, cette fille appartenait en quelque sorte à Im Sang-woo. 그러니까 이제 임상옥 씨를 끝까지 따라가겠다는 거예요. Donc, la fille voulait absolument le suivre jusqu'au bout. 근데 이제 임상옥 씨 입장에서는 그 애를 데리고 갈 수가 없어요. Mais dans la situation dans sa situation, il pouvait pas l'amener 그 amener 집으로 cette fille. 돌아가라 이렇게. Donc il a dit rentre chez toi. 근데 자기 집으로 돌아갈 수 없다는 거예요. 자기 아버지가 자기를 팔았는데 어떻게 집으로 돌아가겠냐. Et donc la fille disait comment je peux rentrer chez moi alors que mon père m'a vendu donc je peux pas 이제 그래 rentrer. 임상옥 씨가 어떻게 할 수가 없으니까 생활할 수 있도록 돈을 또 얼마 더 줬어요. Et donc il n'avait pas de moyen de faire autre chose donc en fait il lui a donné un peu plus de somme d'argent pour qu'elle puisse commencer à vivre. 그러니까 네가 여기서 요거 가지고 생활하면서 살궁리를 한번 찾아봐라. Et donc il lui dit essaye de réfléchir comment tu peux vivre avec cette somme d'argent. 그러니까 이제 이 여자애가 그러면 대인의 이름을 알고 싶습니다. Et donc cette fille a demandé le nom de cette personne, 그래갖고 le nom 내가 de son nom. 저쪽에 어디에 임상옥이다 이렇게 얘기하고. Et il s'est présenté en disant je suis Im Sang-woo de ce pays. 그래갖고 속옷을 벗어갖고요. 그 속옷에다가 자기 이름을 적어달라는 거예요. Et donc elle a enlevé ses sous-vêtements et lui a demandé de mettre son nom en fait sur le sous-vêtement. 그래갖고 임상옥이라고 적어준 거예요. Et donc il lui a écrit en fait Im Sang-woo. 그래갖고 헤어졌습니다. Et ils se sont quittés. 그래갖고 이제 한국으로 돌아왔는데 문제가 생긴 거죠. Et donc il est rentré en Corée, mais en fait il y avait un gros problème. 그걸 이해해줄 주인이 있겠습니까? C'est que aucun maître n'allait comprendre de telles situations. 공금을 어디다 횡령했느냐? Où est-ce que tu as utilisé mon argent? 이제 같이 간 사람에 의하고 뭐 상인들에 의하고 소문이 다 났어요. Et puis tous ceux qui l'accompagnaient étaient là pour faire courir une rumeur 임상옥이가 영경에다가 첩을 사놨다. que en fait Im Sang-woo a acheté une femme en Chine. 아이 그래가지고요 주인이 임상옥을 내쫓아 Et 버렸어요. donc le maître a complètement chassé Im Sang-woo. 이제 그 얘기가 그 일대에 다 퍼지니까 주인이 이렇게 그 임상옥 씨 거래한 주인이 쉽게 말하면은 소문을 다 내가지고 그 일대에서 장사를 못하게 막아버렸어요. Et donc cette rumeur a tellement couru partout dans le domaine commercial que et puis le maître a dit à tout le monde que en fait Im Sang-woo ne pouvait plus faire de commerce. 그 가정이 굉장히 비참하게 돼버렸어요. Et donc sa famille a commencé à rencontrer une grande difficulté 그 공금을 횡령한 사건 때문에. à cause de cet événement où il a utilisé la somme d'argent du 그래갖고 maître. 시간이 몇 년이 지난 거예요. Et quelques années se sont écoulées. 아이 중국에서 있잖아요. 어떤 사람이 와갖고 임상옥 씨를 찾는 거예요. Une personne de la Chine vient en Corée et il cherche Im Sang-woo. 5년이 지났거든. 5 ans sont passés. 그래가지고 뭐 어떻게 하여튼 돈을 많이 푸니까 임상옥 씨를 찾게 된 거예요. Et donc en fait ils ont utilisé tous les moyens possibles pour trouver Im Sang-woo. Donc en fait ils ont finalement trouvé. 중국에서 어떤 사람이 당신을 찾는다. C'est que
il y a quelqu'un qui te cherche en fait. 그 이제 이 사람이 임상옥 씨가 맞느냐 확인하는 게 진짜 중요하잖아요. Et le plus important, c'est vérifier si c'est bien lui en fait. 그때는 뭐 사진이나 이런 게 전혀 없으니까. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos ni rien. 그러니까 있잖아요. 어쨌든 그걸 확인해 가지고 임상옥 씨를 그 중국으로 데리고 간 Et 거예요. donc ils font ils vérifient et puis ils l'amènent en Chine. 그 임상옥 씨 입장에서는 누가 찾는지를 도저히 상상할 수가 없는 거죠. Et donc lui, il n'a aucune idée de qui il cherche en fait. 그게 좋은 일인지 나쁜 일인지조차도 상상할 수가 없는 거예요. Et il sait même pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qui attend derrière cet 근데 événement. 이제 임상옥 씨 상황이 너무 안 좋으니까 어쨌든 그걸 따라간 거예요. Et donc, mais il était dans une telle situation difficile qu'en fait il a suivi ces Chinois. 그 임상옥 씨를 찾은 사람이 큰 중국에 막 큰 대궐집 같은 집으로 데리고 가는 거예요. Et donc les gens qui sont venus qui sont venus chercher Im Sam-ok l'amènent dans une grande maison d'un grand riche. 그 일대에서 제일 부자라. C'est quasiment le plus riche de la région. 그래갖고 따라갔거든. Et donc il l'a suivi. 그래갖고 나중에 보니까 이제 그 장미령인가 그 여자애를 이렇게 만난 거예요. Et plus tard, il va revoir cette fille qu'il avait sauvée autrefois. 뭐 완전히 바뀌어 있으니까 알아볼 수도 없어. Et la fille avait complètement changé, donc il ne pouvait pas la reconnaître. 근데 나중에 알고 보니까 이제 자기가 구해준 그 애라. Et plus tard, il sait maintenant, enfin il apprend que c'est la fille qu'il a sauvée. 이제 사연을 들어보니까 얘가 이렇게 어떻게 막 하여튼 막 처음에는 남장을 하고 막 이렇게 숨겨가지고 막 그 영경에서 일을 하다가 큰 부잣집에 그 마나님 집에 들어가게 된 거예요. Et donc au départ, il a commencé à écouter l'histoire de la femme et du coup la fille s'est déguisée en homme pour commencer à travailler dans le commerce et elle a eu l'opportunité d'entrer dans la maison d'un grand riche. 근데 이 여자애가 너무 성실하게 생긴 것도 너무 이쁘게 일을 너무 잘한 거예요. Mais la fille travaillait très bien dans le zèle, mais avec une beauté également. 그래 주인 마님의 눈에 딱 들었어. Et donc elle a été repérée par la femme du maître. 근데 이 주인 마님이 불치병이 있는 거예요. Mais la femme a eu une maladie incurable. 죽을 때가 다 된 거예요. Et elle devait mourir. 그래가지고 이 장미령이라는 얘를 불렀어요. Et donc elle appelle cette fille qui était avec elle. 너 보니까 너무 성실하고 착하다. Je vois que tu es très sincère, très gentil. 내가 너한테 할 부탁이 있다. Il y a une demande que je veux te faire. 이 우리 남편의 아내가 되라. Sois maintenant la femme de mon mari. 이제 이 주인 마님이 아이를 못 낳았거든. Parce qu'en fait, cette femme n'avait pas non plus d'enfant. 그러니까 이제 우리 주인 아들 낳아 좀. Et que tu deviens sa femme et que tu puisses avoir des enfants. 그래갖고요. 이제 그렇게 하고 얼마 안 있다가 주인 마님이 진짜 죽었어요. Et quelque temps après, c'est cette femme qui est morte à cause de cette maladie. 그래서 실제로 또 아들을 낳았어. Et elle a eu en plus un enfant. 그 쉽게 말하면 재벌집에 쉽게 말하면 정실이 된 거예요. Et donc ça veut dire que cette fille qui a été sauvée est devenue la femme principale d'un grand riche. 인생이 완전히 바뀐 거잖아요. Donc sa vie a complètement changé. 자기가 그렇게 될 수 있었던 것은 임상옥 씨 때문이라. Et si elle a pu arriver jusque-là, c'est grâce à cet homme qui l'a sauvée. 그래갖고 돈을 많이 풀어가지고 임상옥 씨를 찾은 거예요. Donc elle dépense une grande somme d'argent pour retrouver cet homme qui l'a sauvée. 그래갖고 임상옥 씨가 써준 임상옥 그 글씨를 다 이렇게 내놓는 거예요. Et puis elle vient pour montrer en fait l'écriture le nom qu'il a écrit sur le sous-vêtement, il l'avait toujours gardé. 그러니까 당연히 이제 이 임상옥 씨한테 사업 자금도 대주고 그 중국에서 사업할 수 있도록 문을 열어준 거예요. Et évidemment, le grand riche vient investir dans son commerce et il ouvre toutes les portes possibles pour le commerce. 그래가지고 있잖아요. 임상옥 씨가 나중에 조선의 제일 거부가 됩니다. Et il devient plus tard le plus grand riche de la Corée. 근데 임상옥 씨는 그걸 보상을 바라고 그 일을 한 게 아니에요. Mais Im Sam-ok, en fait, il n'a pas fait ce travail parce qu'il a voulu derrière une récompense. 너무 난처한 일에 빠진 소녀 하나를 불쌍히 여겨갖고 구해준 거예요. Il a eu la miséricorde envers une fille qui était dans une situation très difficile et il l'a sauvée. 그것도 자기한테 굉장히 손해가 나는 그걸 감수하고 그 일을 한 거예요. Et en plus, il a fait contre une grande perte qu'il devait subir. 그랬더니 이 여자애가 나중에 하나님의 일단 잘 돼가지고 임상옥 씨한테 이걸 갚은 거죠. Et donc la fille finalement réussit à s'en sortir et elle vient récompenser ce qu'il a fait. 오늘 제목이 살리는 망대입니다. Le titre du message c'est une tour qui sauve. 불신자도요.
정말 위기에 처한 사람을 살리면은 반드시 복을 받아요. Même les non-croyants, quand ils sauvent quelqu'un qui est dans une grande difficulté, il y a toujours une bénédiction qui vient après. 근데 우리가 받은 축복이 어느 축복입니까? Mais quelles sont les bénédictions que nous avons reçues? 하나님이 우리를 저와 여러분들이 이 언약을 꼭 붙잡아야 돼요. Il faut absolument saisir cette alliance. 이 놀라운 복음을 가지고 사람들이 자꾸 사람들을 죽여요. Avec cet évangile qui est incroyable, les gens continuent de tuer les autres. 오늘 예수님께서 자꾸 그런 내용들을 가지고 가르치는 거예요. Et Jésus, avec tous ces passages, il est en train de nous enseigner. 이 복음의 가치가 얼마나 큰지 만약에 어린아이한테 이 복음 전하는 것 때문에 어린아이한테 물 한 그릇을 대접해도 그것도 결코 상을 잃지 않을 것이다. Et la valeur de cet évangile est tellement grande que même si on donnait un verre d'eau pour un enfant pour évangéliser, même cette action ne perdra pas de récompense. 세상에서도 사람 살리는 일을 하는 사람은 복을 받게 돼 Et 있다니까요. donc même dans le monde, quand on fait le travail de sauver les autres, il y a des bénédictions qui viennent. 근데 우리가 이 귀한 복음을 가지고요 사람을 죽이는 일을 하고 있다니까요. Mais avec cet évangile qui est tellement précieux, nous continuons d'utiliser cela pour tuer les autres. 그게 예수님을 따라왔던 제자들이었어요. Et ça, c'était les disciples qui étaient derrière Jésus. 최고 축복을 받았던 유대인들이 그 일을 하고 있었다니까요. Les Juifs, qui étaient le plus bénis à cette époque, étaient en train de faire ce genre de choses. 우리도 복음 가지고 있으면서 있잖아요. 그런 사탄의 망대에 빠질 가능성이 많이 있다니까요. Et nous aussi, alors que nous avons l'évangile, nous pouvons tomber dans cette tour de Satan. 그래서 우리는요. 이 진짜 우리가 가지고 있는 이 복음의 가치가 뭔지를 진짜 깨닫고 하나님이 우리를 부르신 절대 계획을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc, comprendre la valeur de cet évangile qui nous a appelés, il faut comprendre le projet absolu de Dieu. 그래서 하나님이 주신 것을 먼저 기도로 누릴 수 있어야 돼요. Et donc, il faut être capable de se réjouir dans la prière des choses que Dieu nous a données. 말씀을 먼저 누릴 수가 있어야 돼요. Il faut être capable de se réjouir de la parole. 하나님이 그 기도 말씀을 누리고 있으면은 증거를 반드시 줍니다. Et si nous nous réjouissons dans la prière, dans la parole, il nous donne absolument des preuves. 그래서 증인으로 서는 거예요. Et nous serons témoins. 하나님 자녀가 누리는 증거가 얼마나 큰지 모릅니다. Les témoignages les preuves des enfants de Dieu sont tellement importants. 그런데 이 축복을 먼저 받은 유대인들은 사람들을 죽이는 일에 앞장섰다니. Mais les Juifs qui ont reçu premièrement cette bénédiction, ils ont été en premier à tuer les autres. 우리한테도 그런 모습이 남아 있을 수 있습니다. Et nous pouvons aussi avoir ce genre d'apparence dans notre vie. 사단이 이미 먼저 심어놓은 것들이 있기 때문에 우리 안에 먼저 세워진 죽이는 망대가 될 수밖에 없는 그걸 빨리 없애버려야 돼요. Nous avons aussi ces choses qui sont mises par Satan dans un premier temps, et donc il faut faire disparaître cette tour qui tue. 유대인들이 가지고 있는 구약의 율법에는 눈에는 눈, 이에는 이라는 말씀이 나옵니다. Dans la loi de l'Ancien Testament, on voit des paroles comme qui dit œil pour œil et dent pour dent. 하나님께서 그 말씀을 법으로 주신 거는 진짜 그만큼 생명을 해치는 일이 크고 중요하기 때문에 그거 하지 말라고 주신 율법이거든. Et si Dieu a donné cette loi, c'est justement une vie est tellement précieuse qu'il ne faut pas nuire aux autres, il ne faut pas tuer les autres. 여러분들 어떤 권력 있는 자리, 실력 있는 자리, 능력 있는 자리에 가면요 사람 죽이는 일을 쉽게 하게 됩니다. Quand on va dans une position où on a une certaine puissance, responsabilité, on peut facilement faire des choses qui tuent les autres. 그거 하지 말라고 눈에는 눈, 이에는 이라는 말씀을 주신 거예요. Et c'est pour éviter ce genre de choses que Dieu a donné cette règle œil pour œil, dent pour dent. 그런데 유대인들은요 그 법을 가지고 실제로 사람을 죽였다니까. Mais les Juifs, avec cette loi, ils ont véritablement tué les autres. 그래서 유대인들과 바리새인들이 굉장히 착한 일을 하고 선행을 하는 것처럼 보이지만은 결국은 엄청난 복음 막는 죄를 범했다니까. Et donc les Juifs et les pharisiens, on a l'impression qu'ils ont fait des choses, de bonnes actions, des choses correctes, mais en fait ils ont été là pour bloquer l'évangile. 그래서 오늘 예수님께서 굉장히 심각한 메시지를 한 거예요. Donc Jésus donne un message très sérieux. 만일 네 손이 범죄하거든 손을 찍어내 버려라. Il a dit, si ta main te fait pécher, ben enlève cette main.
장애인으로 쉽게 말하면은 장애인으로 천국에 가는 것이 낫지 두 손 다 가지고 지옥 가는 게 여러분들 그거요. 영원한 불못에 던져지는 것이다. Et il vaut mieux aller au royaume des cieux en tant que handicapé que aller à l'enfer avec les deux mains saines. 여러분들 눈에는 눈으로 갚으라고 말씀하셨는데 그러면은 너희들이 복음을 막는 죄 가지고 어린 아이들을 실족해 하면은 그것은 도대체 어떻게 갚을 수 있느냐 이 말이에요. Autrement dit, on a dit œil pour œil, dent pour dent, mais comment nous pouvons racheter ce péché de bloquer la foi d'un enfant si c'est le cas. 그것 때문에 차라리 내가 손해 보고 내 손을 찍어버리고 내 눈을 뽑아버리고 장애인으로 천국 가는 게 더 낫지 않느냐. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller au royaume des cieux en coupant ma main, en enlevant l'œil, en coupant les pieds. 유대인들이 이 말을 못 알아들었어요. Les Juifs n'ont pas compris ça. 그래갖고 어마어마한 복음을 가지고 있잖아요. 참 복음 막는 일에 앞장섰다니까요. Et alors qu'ils avaient l'évangile en eux, ils ont été en premier à bloquer l'évangile. 여러분들 이거는 유대인 얘기가 아닙니다. Et ce n'est pas simplement l'histoire des Juifs. 우리가 그럴 수 있다니까요. Nous pouvons aussi tomber dans 교회 ce 안에서 problème. 여러분들 왜 싸웁니까? À l'intérieur de l'Église, pourquoi on se bat? 맞는 말 한다고 싸우는 거예요. On se bat parce qu'on fait, 내 말이 맞다라는 거예요. on dit des paroles correctes. 내가 경험해 보니까 이게 맞다라는 거예요. D'après mes expériences, c'est ça qui est correct. 그래갖고 막 교회 안에서 싸운다니까요. C'est comme ça qu'à l'église, les gens se battent. 아니 그걸 보면서 후대들이요 시험 들어갖고 교회를 떠나요. Et en regardant cela, les enfants regardent cela et ils quittent l'église. 여러분 그게 얼마나 무서운 죄인지 압니까? Et ça, vous savez à quel point c'est un péché sérieux. 유대인들이요 노예, 포로, 속국, 유랑민 완전히 멸망했잖아요. Les Juifs ont été complètement esclaves, captifs, colonies, réfugiés. 복음 막는 죄가 얼마나 무서운 죄인지 압니까, 여러분들? Vous savez à quel point le péché de bloquer l'évangile 남의 est 거 grave. 조금 살짝 훔쳐먹은 거 그거 크게 심각한 죄 아니에요, 여러분들. Le péché de voler la part de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un péché si grave. 복음 막는 죄는요. 오늘 예수님이 표현한 것처럼 불도 꺼지지 않고 구더기도 죽지 않는 그곳에 던져지는 죄. 그게 여러분들 무서운 죄다 이 말이요. Et donc, le péché de bloquer l'évangile, c'est ce péché qui est grave et effrayant au point d'être tombé dans 하나님의 l'enfer. 말씀을 가지고 죄에 빠져 있는 사람들 살리라고 하나님의 말씀을 줬는데 그걸 가지고 정죄하고 막 이런다니까요. Dieu nous a donné la parole justement pour que nous puissions sauver les autres, mais ils sont en train de juger les autres pour tuer les autres. 그래갖고요 유대교가요 완전 사탄의 종교가 됐다니까요. Et donc la religion juive est devenue complètement une religion satanique. 그래갖고요 여러분들 역사와 교회사를 통해서 확인해 보시기 바랍니다. Et donc vérifier à travers l'histoire et l'histoire de l'Église. 복음 막은 유대인이 어떻게 됐는지 확인해 보시기 바랍니다. Regardez ce qui s'est passé pour les Juifs qui ont bloqué l'évangile. 복음을 핍박했던 로마의 교황들이 어떻게 됐는지 교황이 아니고 로마의 황제들이 어떻게 됐는지 확인해 보시기 바랍니다. Regardez ce qui s'est passé pour l'empereur romain qui était là en train de persécuter l'évangile. 복음 막은 공산주의가 어떻게 됐는지 여러분들 확인해 보시기 바랍니다. Regardez, vérifiez ce qui s'est passé pour les communistes qui ont bloqué 여러분들 복음 l'évangile. 막는 게 얼마나 무서운 죄인지 압니까? Vous savez à quel point le péché de bloquer l'évangile est sérieux? 그게 바로 죽이는 망대예요. C'est la tour qui... 차라리 내가 손해 보면 돼요. Il vaut mieux que moi... 차라리 내가요 그거 포기하면 된다니까요. Il vaut mieux que moi j'abandonne certaines 여러분들 choses. 맞는 소리 주장하지 말고 내가 손해 보면 Il 된다니까요. suffit que moi j'ai des pertes au lieu d'avancer des opinions correctes. 왜냐 살려야 되니까. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver les autres. 할렐루야. 그렇다고 일부러 엉터리 같은 일을 하라 이 말이 아니라니까요. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe comment, il faut vivre n'importe comment. 여러분들 복음의 가치를 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis de comprendre véritablement la valeur de l'évangile. 그래서 하나님은 우리를 살리는 망대로 부르신 C'est 거예요. pour ça que Dieu nous a appelés comme la tour qui sauve. 이 복음의 가치가 얼마나 중요한지 모릅니다. On ne sait pas à quel point cet évangile est précieux. 심지어는 복음 전한다는 이유 때문에 그 어린 아이한테 냉수 한 그릇, 물 한 그릇 대접해도 그것도 결코 상을 잊지 아니하리라. En plus, même le fait d'évangéliser, si on sert un verre d'eau pour cet enfant, alors même cette récompense ne sera pas oubliée. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 복음의 가치를 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis au nom du Seigneur de comprendre véritablement la valeur de l'évangile. 복음의 능력을 진짜 아는 자는 결국 하나님의 망대로 세워져서 복음을 위해서 생을 걸게 돼 있다니까요. Celui qui connaît véritablement la valeur de l'évangile, il sera établi comme la tour de Dieu et il va mettre sa vie pour cela.
여러분들 예수님께서도 그렇게 말씀하셨잖아요. Jésus aussi a dit ceci. 예수님이요 사마리아 성에 가갖고 복음을 전했잖아요. Jésus est parti dans la Samarie pour évangéliser. 이 여자가요 완전히 망가져갖고 결혼을 6번 7번 했던 여자라니까. C'est une femme qui s'est mariée 6 fois, 7 fois, et elle a eu beaucoup de problèmes dans sa famille. 이 사람들이 사람 취급을 안 했다니까요. Et les gens ne voulaient pas la considérer comme une vraie femme. 예수님은 그런 여자를 찾아가서 살렸다니까요. Mais Jésus est parti voir cette femme pour la sauver. 심지어는 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여자가 예수님께 잡혀왔잖아요. En plus, il y avait aussi une femme qui était dans le péché d'adultère et qui était devant Jésus. 여러분들요 그런 여자가 우리 교회에 오면 여러분들 다 정죄할 겁니다. Et si une telle femme venait à notre église, on va tous la juger. 예수님은 그런 여자를 용서하셨다니까요. Mais Jésus a pardonné cette femme. 심지어는요 예수님이 십자가 지실 때 평생 강도짓만 한 사람이요 뻔뻔하게 예수님 나를 구원해 달라고 요구했다니까요. Alors que même à côté, lorsque Jésus a été crucifié, le brigand qui était à côté de lui, aussi crucifié, il a demandé à être sauvé. 근데 그 예수님께서요 그 강도를 용서해 주셨다니까요. Mais ce brigand, Jésus l'a pardonné. 여러분들요 복음의 능력이 얼마나 큰지 모릅니다. Donc regardez à quel point la valeur de l'évangile est grande. 죽은 자도 살리고요. C'est ce qui sauve les morts. 몇십 년 동안 나면서부터 안전병이 되고 나면서부터 소경된 사람 이런 사람들 다 살리고요. C'est ce qui sauve également les personnes qui ont été boiteux, les personnes qui ont été aveugles pendant des 이게 dizaines d'années. 복음의 능력입니다. Et c'est ça la puissance de l'évangile. 하나님께서 우리를 살리는 망대로 부르신 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu nous appelle comme la tour qui sauve. 그래서 복음을 위해서 작은 거 하나라도 헌신하면은요 크게 결탄코 상을 잃지 않는다. Et donc une petite dévotion que nous faisons pour l'évangile ne perdra jamais la récompense. 아이 기생 라합이라고 On 나오잖아요. voit Rahab, la prostituée. 인생이 망가져 갖고 기생일을 하고 있었다니까요. C'était une femme qui avait une vie échouée et qui était prostituée. 근데 그 여자가요 이 이스라엘 백성들이 출애굽해갖고 강약길을 오고 있다는 소문을 들은 거예요. Mais elle a entendu parler d'Israël qui était en train de se diriger vers Canaan en étant sorti de l'Égypte. 그래서 이 기생 라합이 하나님을 믿으려는 마음이 생긴 거예요. Et donc cette femme a eu le cœur de vouloir croire en Dieu. 왜냐? 그 이스라엘 백성들의 그 하나님 소문을 듣고 보니까 자기 인생이 망가질 수밖에 없었던 이유가 거기 있었다는 걸 알게 된 거죠. Pourquoi? Parce que en écoutant l'histoire d'Israël, elle a compris la raison pour laquelle elle devait échouer. 그래서 정탐꾼으로 온 사람을 숨겨준 거예요. C'est comme ça qu'elle va cacher les espions qui étaient venus. 그 사건 작은 헌신 하나가요. 이 기생 라합의 인생을 완전히 Et 바꿔버렸어요. grâce à ce petit événement qu'elle a pu faire, c'est toute sa vie entière qui a été changée. 여러분들 하나님은 우리를 살리는 망대로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés comme tour qui sauve. 지금 우리가 가지고 있는 모든 기준, 수준 이걸 뛰어넘어야 돼요. Il faut surmonter tous nos critères standards que nous avons aujourd'hui. 어떤 사람이 와도 살릴 수 있는 복음으로 우리가 충만해져야 돼요. Il faut être rempli de cet évangile qui permet de sauver n'importe quel type de personne. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Je bénis de saisir cette alliance. 그래서 신앙생활이 뭐냐? Donc qu'est-ce que la vie 우리 안에 하나님의 망대를 세우는 게 신앙생활이다 이 C'est 말이에요. construire la tour de Dieu en nous. 우리 힘으로 할 수 없기 때문에 하나님의 망대를 세우라 이 말이에요. Puisque notre capacité ne peut pas le faire, il faut construire la tour de Dieu en nous. 그래서 예수 그리스도 그 복음의 능력으로 우리 신분을 완전히 바꿔버린 C'est 거예요. comme ça que par la bénédiction, par la puissance de Jésus-Christ, 우리 능력 가지고 안 되기 때문에 우리한테 권세를 주신 il 겁니다. a changé notre statut et il nous a donné les autorités parce que notre capacité ne peut 그래서 pas le faire. 우리 안에 하나님의 보좌의 능력으로 우리 안에 하나님의 망대를 세우라는 거예요. Et donc il faut établir la tour de Dieu par la puissance du trône des 그 cieux. 하나님의 망대만 가지고 있으면은 237, 5천 종족 살릴 수 있다 이 말이거든요. Il suffit de posséder cette tour de Dieu pour sauver les 237 nations, 5000 tribus. 여러분들 절대로 속지 마세요. Donc ne soyez pas trompés. 내 모습 보고 속지 마세요. Ne soyez pas trompés en regardant 여러분들이 l'apparence 자신의 d'aujourd'hui. 환경 보고 속지 Ne 마세요. soyez pas trompés en regardant les limites d'aujourd'hui. 복음은 모든 것을 바꿀 수 있는 능력입니다. L'évangile, c'est la puissance qui permet de tout changer. 복음은 모든 문제를 해결할 능력입니다. L'évangile, c'est ce qui résout tous les problèmes. 하나님의 것만 가지고 보좌의 망대만 딱 세우면은
하나님께서 우리를 살리는 망대로 쓰시겠다는 거예요. Et donc il suffit d'établir cette tour de Dieu en nous pour que nous soyons utilisés, nous, en tant que tour qui sauve. 그래서 하나님의 것이 내 안에 세워지면은 우리가 하나님의 여정을 가게 되는 Et 겁니다. donc il suffit d'établir les choses de Dieu en nous et c'est comme ça que nous allons suivre le parcours de Dieu. 하나님이 하나님의 여정을 가는 우리한테 힘을 주시거든요. Et Dieu nous donne la force à nous qui suivons le parcours de Dieu. 그 힘은 세상을 초월하는 힘입니다. Et cette force, c'est ce qui surmonte le monde. 세상 누구도 이길 수 없는 하나님이 주시는 비밀을 우리한테 주시겠다는 거예요. Il nous donne le mystère qui permet de triompher le monde que personne ne peut savoir. 크게 7가지 여정이에요. Ce sont les 7 parcours. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et je vous bénis de saisir cette 절대 alliance. 내 기준, 내 수준 가지고 보지 마시기 Il ne 바랍니다. faut jamais regarder les choses avec nos propres critères. 세상의 기준, 세상의 수준 가지고는 절대로 사람 살릴 수 없습니다. Avec les critères, les standards de ce monde, on ne peut jamais sauver les hommes. 여러분들 하나님의 것으로, 하나님의 복음으로 충만해지시기 바랍니다. Je vous bénis d'être rempli de l'évangile, rempli des choses de Dieu. 그러면은 우리에게 일어나는 모든 문제와 사건들이 하나님의 작품을 남기는 이정표가 되는 거예요. Alors tout ce qui se passe dans notre vie et les problèmes qui viennent dans notre vie seront des panneaux indicateurs qui seront des chefs-d'œuvre. 여러분들요 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance. 여러분한테 혹시 어려움이 와 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui? 여러분한테 혹시 문제가 와 Est-ce que 있습니까? vous avez des problèmes aujourd'hui? 여러분들 그거는요 하나님의 작품을 남기는 이정표입니다. Ça c'est les panneaux indicateurs pour laisser les chefs-d'œuvre de Dieu. 어떻게 하면 됩니까? Comment il faut 망대를 faire? 세우시기 바랍니다. Il faut établir la tour 하나님이 주신 신분, 권세, 축복 가지고요 깊은 기도 속으로 들어가는 거예요. avec les autorités, les statuts donnés par Dieu. Il faut entrer dans la prière profonde. 그러면서 하나님의 여정, 그 축복 속으로 들어가는 Il faut 거예요. entrer dans les parcours de Dieu. 문제는 하나님의 축복을 보는 눈이 여러분들 이정표입니다. Le problème, c'est que il faut avoir l'œil pour voir les projets de Dieu. Ce sont nos panneaux indicateurs. 하나님이 우리 가운데 하시겠다는 거예요. C'est Dieu qui va travailler dans notre 그 여러분들 아무것도 염려 안 해도 됩니다. Et donc il ne faut pas s'inquiéter de rien. 진짜 하나님의 것으로 충만해지시기 바랍니다. Mais il faut être rempli de Dieu. 우리가 염려하는 건 하나예요. La seule chose qui nous inquiète, 내가 오직 복음이 되느냐 안 되느냐 이거예요. c'est est-ce que je suis dans seulement l'évangile? 완전 복음 속으로 들어갈 수 있느냐 없느냐 이거예요. Est-ce que je peux entrer dans seulement l'évangile? 오직 기도가 되느냐 이거예요. Est-ce que je peux être dans seulement la prière? 그래서 결론입니다. Donc conclusion. 여러분들 기도의 망대부터 세우시면 됩니다. Donc construisez d'abord la tour de 여러분들 prière. 기도부터 회복하시면 돼요. Il faut d'abord restaurer la prière. 기도는요 우리가 하나님께 뭘 요구하는 게 아니에요. La prière, ce n'est pas demander quelque chose à Dieu. 하나님께서 우리 인생을 통해서 하나님의 일을 하시겠다는 거 그게 바로 기도입니다. C'est la prière, c'est Dieu qui va travailler à travers notre vie. 그걸 찾아서 누리는 게 기도다 이 Il 말이에요. faut retrouver cela et s'en réjouir, c'est ça la 내 prière. 걸 내려놓고 완전히 하나님의 계획 속으로 하나님의 언약 속으로 들어가는 게 기도다 이 La 말이에요. prière, c'est laisser mes choses, mais entrer dans l'alliance, le projet de Dieu. 하나님으로 충만해지는 게 기도다 이 말이에요. La prière, c'est être rempli de Dieu. 그래서 기도의 망대부터 세우라 이 말이에요. Et donc, il faut d'abord construire la tour de la prière. 이 기도의 망대로 하나님의 언약을 가지고 깊이 누리면서 세우면은요 나의 플랫폼이 딱 Et 만들어지는 거예요. donc, avec cette tour de prière, si on continue dans la réjouissance, il y a une plateforme qui se crée. 여러분들 우리 파리 반석교회 이 성전이 플랫폼입니다. Cette église, l'église du Rocher de Paris, c'est une plateforme. 여러분들 이 파리 시내에서 이런 공간을 가지고 우리가 마음껏 예배할 수 있는 거 이거 마음대로 되는 게 아니에요. Ce n'est pas n'importe comment qu'on peut trouver ce genre d'endroit pour pouvoir louer librement notre éternel. 그래도 이런 장소가 있으니까 성도들이 매주일 와갖고 예배를 드리잖아요. C'est parce qu'on a de tels endroits que les fidèles viennent ici pour faire le culte. 그게 플랫폼이에요. Donc c'est une plateforme. 근데 진짜 플랫폼은 사람이거든요. Et la vraie plateforme, ce sont les hommes. 하나님이 우리를 플랫폼 삼기를 원하는 거예요. Dieu veut que nous soyons des plateformes. 그러니까 이제 사람들이 나를 다 보면은 네 보니까 하나님 살아계신다 이게 돼야 되거든요. Mais il faut que les autres, en nous regardant, il faut qu'ils puissent dire, en te regardant, Dieu est vivant. 우리 능력으로 할 수 있는 게 아니에요. Et ce n'est pas par notre capacité. 우리가 절대로 Et 불가능하거든. c'est absolument impossible pour nous. 하나님의 주신 것으로 가능하거든. Mais c'est possible par des choses données 이게 par Dieu. 하나님이 것으로 내가 24가 되어지면은
하나님의 나라가 내 안에 임하는 거예요. Et si je suis dans la réponse de 24 heures avec les choses de Dieu, le royaume de Dieu 그 survient. 여러분들 하나님의 것이 내 안에 임하는데 내게 남아 있을 수 있습니까, Si 여러분들? les choses de Dieu commencent à survenir en nous, est-ce que mes choses peuvent rester? 점점 없어지는 거예요. Cela disparaît de plus en plus. 여러분들 요거 꼭 보시기 바랍니다. Il faut absolument voir cela. 내가 여전히 남아 있다. S'il reste encore dans notre vie. 이게 있잖아요. 영적인 싸움이거든요. Et c'est ça finalement le combat spirituel. 사단이 먼저 심어놓은 것 때문에 그런 거거든요. Et c'est à cause des choses que Satan a mis en premier. 그래서 아무것도 염려하지 말고 신분, 권세, 축복 붙잡고요. 진짜 기도 속으로 들어가시기 Et donc 바랍니다. ne vous inquiétez de rien, mais entrez dans la véritable prière 어느 avec 정도 기도하면 votre 됩니까? identité. À quel point il faut prier. 여러분들요, 아무것도 염려 안 해도 돼요. Il n'y a besoin de rien de s'inquiéter. 복음으로 행복해질 때까지 기도하면 돼요. Il faut prier jusqu'à ce que nous puissions avoir le 복음으로 bonheur dans l'évangile. 충만해질 때까지 기도하면 Il faut 돼요. prier jusqu'à ce que nous ayons la plénitude 내가 de 복음 l'évangile. 안에 있다는 것 하나 때문에 어떤 것도 문제가 안 되고 행복할 수 있을 때까지 기도하면 Il 돼요. faut prier jusqu'à ce que nous puissions avoir le vrai bonheur pour le fait que nous sommes dans l'évangile. 그러면요, 생각이 달라져요. Alors notre pensée sera différente. 지금까지 내가 가지고 있던 기준, 표준, 수준 다 내려놓게 된다. Alors nous allons laisser tous nos critères standards et limites que nous avons. 그때부터 하나님이 역사하기 시작합니다. Et Dieu va commencer à travailler dans notre vie. 불신자들도요, 자기 거 다 내려놓으면 귀신이 역사하거든요. Même les non-croyants, quand ils laissent leurs propres choses, Satan commence à agir. 근데 우리가 지금 그걸 못 하는 거예요. Et c'est ce que nous ne sommes pas en train de faire. 그건 가짜인데요. Alors que ce sont des fausses choses. 응답 받아도 나중에 완전히 망하는데요. Alors que les autres, lorsqu'ils reçoivent des réponses, ils vont... 근데 우리는 périr. 진짜를 가지고 있거든요. Mais nous possédons la vraie solution. 우리 하나님의 자녀가요, 진짜 자기 거 완전히 내려놓고 하나님 것으로 딱 세워버리면요, 하나님이 축복하실 수밖에 Si 없다니까요. l'enfant de Dieu laisse tout ce qu'il a en lui et qu'il se lève avec les choses de Dieu, Dieu ne peut que bénir. 여러분들 cette 고집 personne. 좀 내려놓으세요. Donc il faut 여러분들 laisser 기준 좀 내려놓으세요. Notre orgueil, il faut y laisser notre standard. 여러분들 경험 좀 내려놓으세요. Il faut 제발 laisser 좀. nos expériences. 여러분 뭐 그걸 다 붙잡고 있는 거예요. Nous continuons de saisir notre propre orgueil. 이 하나님 앞에 보면 그가 복음도 아닌데. Alors que devant Dieu, ce n'est pas l'évangile. 예, 진짜 있잖아요. 복음으로 충만해지면요, 하나님의 플랫폼이 된다니까요. Et si nous sommes remplis de l'évangile, nous devenons tous ce plateforme. 그러면요, 하나님의 빛을 비추는 파수망대가 내 안에 다 세워지는 거예요. Alors la tour de garde s'établit en nous pour éclairer le monde par la lumière de Dieu. 그게 하나님의 여정을 가게 되는 Et 것이죠. nous suivons les parcours de Dieu. 그러면서 하나님의 것이 소통될 수 있는 안테나가 다 만들어지는 거예요. Et l'antenne spirituelle s'établit pour pouvoir communiquer les choses de Dieu. 여러분들 이 말씀을 가지고 요셉 인생을 한번 딱 보시기 바랍니다. Avec cette parole, regardez la vie de Joseph. 다윗의 인생을 한번 보시기 바랍니다. Regardez la vie de David. 응답받았던 렘넌트 7명의 인생을 한번 보시기 바랍니다. Regardez la vie des 7 remnants qui ont reçu les réponses. 그러니까요, 자기 게 없어요. Il n'y a pas de choses 자기 생각이 없어요. personnelles, ils n'ont pas de pensée 하나님의 것으로 personnelle, 딱 채워졌어요. mais ils sont complètement remplis de Dieu. 그러니까 있잖아요, 하나님의 것을 바랄 수밖에 없고 하나님의 것이 전달될 수밖에 없는 다 그 플랫폼이 되는 거예요. Et donc ils ne peuvent qu'espérer les choses de Dieu et ils deviennent tous des plateformes. 하나님께서 저와 여러분들을 살리는 망대로 부르신 줄 믿으시기 Et 바랍니다. croyez que Dieu nous a appelés comme tour qui sauve. 이 언약 붙잡고 믿음으로 도전하게 되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. de lancer le défi dans la foi avec cette alliance. 불신자도 자기 것 내려놓고 사람을 살리니까요, 축복을 받잖아요. Même les non-croyants, quand ils laissent leurs propres choses ils aident les autres, ils les bénissent. 그렇게 축복 받아도 영적 문제는 못 이겨요. 그래서 지옥 갔겠죠. Mais même s'il est béni comme ça, il ne peut pas surmonter les problèmes spirituels, donc il est parti en enfer. 우리는요, 영원한 축복을 가지고 있습니다. Mais nous avons la bénédiction éternelle. 영원한 배경을 가지고 있습니다. Nous avons l'arrière-plan éternel. 하나님이 주시는 놀라운 무한한 가능성의 배경을 가지고 있는 Nous 겁니다. avons cet arrière-plan éternel qui est infini. 그 여러분들 아무것도 염려 안 해도 돼요. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. 진짜 복음 속으로 들어가시기 바랍니다. Mais il faut entrer dans l'évangile. 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis d'avoir un nouveau commencement. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘 우리에게 말씀 주시고 은혜 주시고 축복 주시니 Nous 감사합니다. te remercions pour la parole, pour la grâce, pour tes bénédictions. 부족하고 연약한 우리를 이 시대 살리고 현장 살리는 망대로 세워주시니 감사합니다. Merci car tu nous établis comme tour qui sauve, nous qui sommes faibles. 다른 거 다 내려놓고 하나님의 망대가 먼저 세워지도록 축복하여 Nous 주시옵소서. voulons laisser toute autre chose, mais construire d'abord la tour de Dieu en nous. 하나님의 절대 망대로 세워지는 축복이 시작되도록 역사하여 Nous voulons 주시옵소서. être
est construit comme la tour absolue de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘. 아멘. 우리 잠깐만요. 우리 김예빈 랩런트가 한 4개월 정도 이렇게 있으면서 하나님 인도를 받다가 이제 이번 주 수요일 날 한국으로 돌아갑니다. Il y a Remnant Kim Yebin qui est resté pendant à peu près 4 mois en France et qui va rentrer bientôt en Corée. 우리 잠깐 나와서 인사하도록 하겠습니다. Elle va nous saluer. 네, 안녕하세요. 김예빈 랩넌트 선교사입니다.